हेलो दोस्त नमस्कार। गोटे भाई मोर बर्तमान अच्छा भुवनेश्वर को जो मैंने चाकरी कराया आउट सिक्यूरीटी काम हो जो काम हो कौ भाया हीनस्था होती आज्ञा मो पार से रूम आसिक पहुँची कैमरा एकदम से कांदिबा अवस्था आसी पहुँची बहुत हीनस्था अवस्था 3-4 दिन भुवनेश्वर आज्ञा बुलूँ आज्ञा ज्वलंत उदाहरण बर्तमान देखो जो मैंने चाकरी कर भुवनेश्वर कटक आउट केते कष्ट सी निर्यातित होती आसिक बहुत माने जो पढ़ा लिखा कम अच्छा जापना आज्ञा टी आसिया पूर्व निहाती देखी दिंतु देखो भिडियो मुझे आने चाहूना केवल भयस पचार सी कौन कौन आज्ञा शुणा। भाई नमस्कार। नमस्कार। जोटे कह आप घरटा कौटी? ब्राह्मण छाई। अच्छा गंजाम ना कौटी? गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे। आप एक्चुअली जो देखिले कौटू प्रथम आगे जो बाहर बोली आपंकर कौन सिक्यूरीटी जॉबटा जो ऑनलाइन देख मोबाइल ऑनलाइन पाईगल तापर कौन होला? तार मु फोन कली से कहले हाँ आस एडी हमर एडी जॉब अछि। अच्छा पैसा पत्र मिलू। केते दिन काम कल? 23 दिन। 23 दिन रे केते टका पाइजो? 9 टका पाइछि। मात्र 9 टका पाइजो? भल भाव मन पका टंका तुम से एक्स्ट्रा देना ना ते 900 टंका रु टंका तुम अधिक देइछ ना देना ना देना मात्र हाँ अच्छा तुम से फोन कले जब फोन कले तुम से पैसा मागिले ना मागिले नहीं माने ऑनलाइन फीस पाई कही 1500 टका लगे मुझे ऑफिस आसती। अच्छा ऑफिस से 1000 टका नेले प्लस 100 टका लेखा लेखि पाई नेले 1100 टका नेले तापर आपन 23 दिन अलग अलग जगह को पठैले। हाँ अलग अलग जगह को पठैला परे आपन को पाइजन केते टका? 9 टका केवल जो मु कही सार मु कही मोबाइल चढ़िया पेन ना से चढ़िया बोली मत मसे हैरान कर चलती। ठीक है आज्ञा देखो देखो दर्शक बंधु मत दुख लगुच मुझे भिडियो देखो फोटो देखा चाहूना कि देखो यही भाव मानसिकता जो मानकर अच्छी आज्ञा दयाकोरी कौच आज आज्ञा टे निवृत्त हो आप गोटे गरीब लोक डकाउं सिक्यूरीटी हो जो हो आज्ञा जो कम हो 23 दिन कम करके आपड़ से 900 टका दब तो चिंता कर अवस्था पिलार कौन हो आगे 4 दिन से पिला बर्तमान बुलूची आसी मत भिडियो देखी जोगाजोग कर पहुँचला कहला भाई आप मत भल लगे आप निज लगे बस कह पूर्व गोटे भिडियो मत करी जो कटक भुवनेश्वर भद्रक बालेश्वर जोड़ी ओडिशा जाऊँ जॉब करने आज्ञा ये भिडियो आप बरदान भाव कम कर चैनल को नुआ आसना सब्सक्राइब बेल थे फेस फॉलो कर रखिए मुझे कहीं मो न देखो प्राइवेट देखा सर कारण आज्ञा अच्छी कहीं मुझे चाहूना क्या ब्लेम करने कंपानी की किसी कंपानी मतलब भल भी अच्छा किंतु मुझे मेन मेन टॉपिक पर उठाऊँगी आपन सहित लाइफ एमती आज्ञा मत कहे गरीब लोक आज्ञा मुझे देखा आज्ञा देखो बेग फेग थुआई देखो आज्ञा बर्तमान आसिक पहुँचले देखो बेग फेग ये भाई नुहे आज्ञा बेग फेग थुआई आसिक पहुँचले ये भाई आज्ञा नुहे भाई बस सी भाई नुहे मो सांग मई मैंने से अपोजिट साइड अच्छा भाई मेन मेन पॉइंट पचारुची भाई आपंकर जिते ऑनलाइन देखले बाहर बोलिकी सीधा डायरेक्ट फोन करी पड़े आइले पैसा देले नहीं एटी आसिक से मागिले आपन को 1000 टका मागिले 15 टका कहले 25 टका लागुची कहली से कहले तो आमे तुमरु 15 टका नउछु मुको मुसे मन मना करली कहली ना मोबाइल नहीं 1000 टका नहीं थी 1000 टका नहीं तापर आपनकर तारे से अन्य जगह पठेले अलग अलग जगह रे काम कल केतना ड्यूटी केतना काम करो सिक्यूरिटी 12 घंटा ड्यूटी 12 घंटा ड्यूटी। अच्छा 23 दिन काम करिजो मिलची आज्ञा 9 टका आउ टंका देना थी भला मन पका आ केवल ये चड्डी पाई देइथिले आउ किछि ना चड्डी दीटा पाई देइछि थिया आउ किछि ना चड्डी पाई से निजे देइ छाड़ से 900 टका 2 टका देइछन ना मत कहतु ना आउ किछि देइ ना तापर तुम थाना को जाइथिलो? हां थाना को जाइथिले। से कोन कहले? से सर कहले जदि देना दी ताले से सेठू अलग प्रकार बोलिले जे आमे तुमको कंडीशन लगा करतु सिमिति करतु एमिति ऐसा कहले राइट। देखंतु कथा सेया नु आज्ञा मेन पॉइंट आगे जानतु जड़े 23 दिन काम कला तांकु कोन 900 टका दिया जीव मत कहले आगे टिके जो चाकरी हो जो काम हो आउ किछि मु बुझिया चाहूने सर्वनिम्न 50-100 टका लेखा दिया जाबी आसी 4300 टका आसी हलानी ना कोन आपन भाई बोल कहले छाड़ से जहाँ भी हो सियाड़ जाऊने बहुत कहानी भी थाईपार कौन था कि कथा पड़ी जो मैंने आज्ञा गाँव डाकुंट लोक चाकरी करने जहाँ भी हो धर्म सह मत कहले आगे टे धर्म भाई सहे कि जो कष्ट आसी दुख आसिक 3-4 दिन शीत काकर आसी बुलूँ मो पर आसी पहुँचती भाई मो पर आसी पहुँचला मत कहीं कौन आसी पहुँचल जहाँ जिते आसिल जहाँ आसिल आपको हेल्प करना करनी हेल्प कर आपन मनोबल भांगी जाइए टेंशन अच्छा बहुत प्रोब्लेम अच्छा पैसा पता गाँव भी प्रोब्लेम होगी आसीच जो होना कहीं तुम स्त्री फिर कौन छादी कौन कहूल जहाँ भी हो XYZ कि तुमको खाया पिया ठीक दिया ना दिया ना खाया पिया ठीक से दिया ना
ଦିଆହେଉଥିଲା ଠିକ୍ କଥା କହିବା କାରଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ନା ସବୁ ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ 43 ଡେଜ୍ କାମ କରିକି 900 ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିମି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିମି ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିବେ ସେତିକି ଦିନର ପଇସା ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମରେ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି କେଉଁଠି ଆଗୁଆ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଉ ଯାହା ବି ସେ XYZ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ପଇସା ନେଉନା କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତୁମର କାମ ଦରକାର ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର 100 ଟଙ୍କା ହେଉ 200 ଟଙ୍କା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯଦି ତୁମେ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପଇସା ମାସଟେ ଦେବ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା କାମ କରିବେ ନହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ବିଦା କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ 23 ଦିନ କାମ କରିକି ଜଣକୁ 900 ଟଙ୍କା କି 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଯଥାର୍ଥ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଖଟାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରର ପିଅନଟି ହେଉ ଯାହା ବି କରିଥା ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିବେ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରେଇବ ସେତିକି ଦିନ ପଇସା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କମିଶନ ଯଦି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗୁଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିରାଶ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଧମକ ଦେଉଥିବେ ଗାଈ ଗୁଲଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯାହା ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ କାଦୁଅକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ କାହିଁକି ଯଦି ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଭଲ ବି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଚାକିରି ହେଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଗୁଆ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ବଜାଇ ପାରିମି କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ଅନେଇଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମୋତେ ବିଦା କରି ମୋତେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯଦି ଦରକାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ଏସବୁ ହେଇଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିନା ନାହିଁ କରିଛି ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିକି ପକେଇବି ଓକେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।